Matunya ho dega eji
ahomu avatu medemenye Yesu fadeke mawomo medemenye Yesu musaja kolesi agape sesela nuweme siodo la topatia puji isi ucho chiungele madenye mopopo de Yesu nyasekeji de how de to them abe pucha buene madungu de pa amenu venu la topatia puji isi ucho chiungele madenye mopopo de Yesu nyasekeji ne how de to them abe pucha buene madungu de pa amenu venu medemenye Yesu ahomu afati medemenye Yesu vodenge mawomo medemenye Yesu musaja kolesi agape sesela nuwene siodo la topatia puji visi fucho chiongele madenye mopopo de Yesu nyasekeji ne how de to them abe fucha boena madongo de pa amenu venu medemenye Yesu ahomu afatu medemenye Yesu fadeke mawomo medemenye Yesu musaja kolesi agape sesela nuwele siodo medemenye Yesu ahomu afatu medemenye Yesu fadeke mawomo medemenye Yesu musaja kolesi agape sesela nuwele siodo Efwanona yawo Efwanona yawo Amekai kwenyesya Efwanona yawo Osya dodi 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 Efwanona yawo Efwanona yawo Amekai kwenyesya Efwanona yawo Osya dodi Amekai kwenyesya Efwanona yawo Osya dodi Amekai
Je parle aux enfants de Dieu. Ne te détourne pas de Jésus. N'abandonne pas Jésus. Ne renie pas Jésus. C'est dans les moments les plus difficiles qu'on s'accroche à Jésus. J'aimerais te rassurer, lorsque tu t'accrocheras à lui, on ne demande pas à Dieu comment vas-tu le faire. Je te rassure que lorsque tu vas t'accrocher à lui, aujourd'hui tu peux être confus, mais demain tu ne seras plus confus. Que Dieu soit avec toi. Amen.
Merci Seigneur ce matin pour ta grâce, ta miséricorde. Miachle-nous les Bibles à main. Miachle-nous les Bibles à main. Miachle Romatoupe Agbale. Eta Enilia. Romatoupe Agbale. Eta Enilia. Kukwibla et Vevo Enilia. Romains chapitre 8. Nous allons lire Romains chapitre 8, le verset 8. Miachle les français gbeme eye emegbe miachle les egbeme ha. Et Romains chapitre 8 verset 28. Romatoupe Agbale eta Enilia Pupui Blavevo Enilia. Romains chapitre 8 verset 28. Nous lisons en français la version Louis II. La Bible nous dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je vais relire Romains chapitre 8 verset 28. La Bible nous dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Ye ndekanye ya mielekle Romatoupe Agbale eta Enilia ve kukwibla vevo Enilia nyachle lebegbeme Romatoupe Agbale eta Enilia kukwibla vevo Enilia. Bible globena. La Bible dit lebegbeme ebe eye mienye bena. Nous si Jona de mia jila wado hena mia fe nuit ne mie lon maou eye mie zo de maou fe dodoji me de kuku magaleke eye mie nye bena. Nous si Jona de mia jila wado hena mia fe nuit eye ne mie lon maou eye mie zo de maou fe dodoji me dogbeda gapopoyame me dogbeda de amadeta be nous si que le jode di ofifila nous si ke ele dogo non me de pepe ke le chakawa au me dogbeda le Yesu Christo fen come be non me ya egbea enye non me gbegble egbea enye non me sese vo me dogbeda be le Yesu fen come ya non me ya ne renue vanao. Alléluia. Me dibe miagakle evegbe fe gomede de bubu miagle evegbe fe gomede de eveliade. Nous allons lire une deuxième version EV et ale globena romato ta meni kupi blave voni makataba shakalabaya melegbe domda be non me cesse de siare ke me amade leto nous begle de siare ke le joda made di fifila. Toute difficulté, toute tempête que tu supportes, que tu endures, je prie au nom de Jésus, cette tempête va concourir à ton bien. Et nous là d'autres mais le Jésus Christ open comme. Globe amen. Niahle ebegbe gome de velia. Lika debo shekatabadaba. Nienye Maou anu katan. Et le Seigneur. Wova zouanywe na amesio loin la.
Hallelujah. Makachleke. Mie nyebe. Mau wanu katan. Miape mau wanu katan. Wova zwa na amesi wo loin la globe amen. Me de kuku glonya yakpe de muntinye afisi afi ne le suivre mia glonya yakpe de muntinye globe na menye bena le Yesu pen kome nous si metom mele egbea azunwe nam glo amendeji glonya kple Jose Bibla ele globe mau anu katan wo va zoanywe ele senya enuaten doga enuaten blekekem miape mau ele capable ele tre hamakata bosha me dogbe dala melegbe domda be enusianu ikegble le muntio enusianu ikegble le amade pagbemea le Yesu pen komen enuane trosu nywe now Mashekade de bo shakata. Me de kuku kaglonya yakple Jose. Globena le Yesu pen komen ne le semia pegbea. Glonya yakple Jose be le Yesu pen komen. Nous si metom mele egbe. Non me sese de sia de imetom melea. Ela zunuenam. Glo amendeji. Merci Seigneur. Wode kamia dogbeda afisia fi nelea me de kuku wode kamia dogbeda mi dakbena o apeto Yesu mi dakbena o le desia de ta enya nu sianu le ketada ba shakata le mdekanya ya micho bubu kata chonao le wamenu veve pakle wo lolota apeto Yesu mau kai sokple o mau kamia tem acho sokple o eto vovole mau kata dome me dakbena o tohe de mia dome to de sia de fe agbeta me dakbena o de novi untu de ikele semian kofi fi pa agbeta akbena o de novi nyonu de pa agbeta o le kata da basakata apeto elolo ekeke etriako ou mia fenu metoto katan mi dakbena o le Yesu Christo pen komen wa menu veve wo jojwe nyenye wo lonlonami akpe le mia papa ota mi cho eyi ke mi agawo le ndekanye ya dasime nao apeto didi wa menu veve de miaji mi hiawo mi apemau mi le po wasinu mi apewola didi wa menu veve de miaji amesia me ke le connecter le suivre mi fifila unchude nyonude wa menu veve ne didi kode ji fifila afisi afi wolea me le gbedomda Yesu wujipo nu de miaji bena sramikpo wa menu veve ne kasi mi amunchi wa menu veve ne se manifester le mi apagbeme mare kata da ba shakata wonwe na madelem de kanya lem de kanya ya fek bedodora ya mea papa wonywe na amade wonywe na unchude tro nyonu de pe untinya likatura ba shekete mi dogbeda mi egle connexion internet ade asiome mi dogbeda de nuyo kata mi elezata bogbokokwe take control contrôlez-nous si à nous ma ou pek bogbo. Contrôlez-nous si à nous. Come, Spirit of the Lord. Saint-Esprit, viens. Esprit de paix, esprit de joie, viens maintenant. Esprit d'apaisement, de consolation, nous t'invitons, descends. Prends contrôle, Saint-Esprit. Notre atmosphère, je prie, l'environnement de mon frère, l'environnement de ma sœur. Mia no vignon nous deikele semianko a afinelea me dogbeda be maupek bogbone didi de tepea. Maupek bogbone didi de diofifila ma sheke de be kabadadaba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maleketoriba. Ao miadine, miadi,
miadi. Alléluia, oh miadine. Mia popu no nyaha mdekuku dikumi. Awone kafuka fuha o miadine miadi alakaterebo miadi. Alléluia o miadine miadi miadi. Alléluia oh miadine. Mais des coucou to akpe dadana maou le gapopo yame maou vide ike le semi encore fifila le bedodora pe programme yame. Mais des coucoubé, to akpe dadana maou, commence par bénir le Seigneur en ce moment. Tobouboune, honore le Seigneur, glorifie le Seigneur ce matin. Lima kete deba shakatakaba. Blonebe yesu akpe. Afisi afinele, dakbene fifila. Mais donu so maou vi, maou subola, unchu, nyonu. To akpe dadane, blonebe yesu, me dakbe nao fifila. Yesu, me dakbe nao lende kanyeya. Le kabadaba shekete kebe. Li katuraba kabarabadaba shakaba. Oh, mia popu. Adi kafu haone. Kafuka. Fuha o miadine. Miadi. Oh miadi. Alléluia. Oh miadine. Ah, amedene dit Alléluia pe hana maulende kanyeya. Dakbena maou fifila. Partout où tu te trouves, s'il te plaît, remercie le Seigneur. Glorifie le Seigneur pour le souffle de vie. Ni dakbena o mi ape maou. Ni kafu o mi ape sitope. Amenuvela amesike kwa nubla nuinami. Akbenao le desia de ta. Maou mi dakbenao toche. De mois de mai ata egbe le 5 mai 2021. Mi gede epewetri atoliame. Ye egbe lenye nkeke atolia. Maou ewe plomi. Ah, ewe plonovi untude. Ewe plonovi nyonude. Ah, nkaka mi geje wetri yame. Akbena ode wololota. Akbena ode wamenuveveta. Akbena ole desia de ta. Loketa da da ba shekete kebe. Imakata da ba shakala bakabada baya. Inderebo shekala baba. Dakbena maou me donuson afisi afi neleade. Dakbena maou dis-lui merci Jésus. Ah, remercie-le, magnifie-le, exalte-le. Il est digne d'adoration, il est digne de louange. Likedebo shabadadaba. Nye kafuo apeto, nye subo pifila. Nye chonuchi kokwe katan chonao. Dodode di nye chonao. Ah, wone kakblemi legbe dododa pe gbogboyame. Ah, menye mau subo la kwa. Mega mianu dio. Wojine kafu mau lente kanyaya. Blonebe Yesu me dakbe nao de agbenyeta. Yesu me dakbe nao de apenyeta. Likabadadabo shakataba. Re mama mama kabada bada ba shabada katakaba. Oh dada yadi. Alléluia oh mia jine. Nya popu.
adi kafura wone kafuka fura o miadine miadine miadi alléluia miadine. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Miadine. Lore makaraba shakaba. Ilera bakabadabadabadaba. Nedela le bonyela nyemavo. Ni dogbeda le Yesu penkome. Mi dogbenao le afisi ne le fifila ye ele semiankoa. Mi dogbenao le mi apeto Yesu Kristo pe nkome. Mi diabe maupa menuvevene subonao. Me dogbeda ndekanye ya be afisi ne le. Nono me dekpepe ikeme amadelea. Maupa menuveve ne subonao le Yesu Kristo pe nkome. E tonitoa e todagbe nidola dogbeda todagbe adogbeda e chobradagbe eye egbe ye niano wenu gake eia alo connexion me va de mon ami e ndo va dogodo da mi me se comme tout voir ni cho agbe dada na mau le desia deta enui ke mi hle le romato pa gbalemea ele globena nous katan et rien nué be maua de sia de be ezouanoué na miaoya ta tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu o yira obena et tu aider de kodi ye ele connecter ele suivre mi ele semi après be fifi là mi après programme ye pe koyenye lève-toi et prie ye mi dona gbeda eye tokhela ni ele dogbeda de wetriye yata egbe hamia ga dogbeda agble e wetriye ya de maouve asime. Nous allons prier et remettre le mois de mai entre les mains du Seigneur. Afisi afinelea no bedodora pe gbogboya me plemi me donusan wo de kaplemi ple khose ple vedie dodo ni anodu keke ide nu me kadeji no be Yesu aduji na o Yesu awo jeside la gbeome me dogbeda bede Yesu ne wo surprise nuede le amere pa gbeme le Yesu Christo ben come me dekukuna obena nga garder amenuveve ya gracia nga garder na o de kao pour mia partager mia mekple amebuo enu nwe wonye mia mekple amebuo ela wonwe na madeha eye ne mimeade mawu ayirao elesia ne edibe mawu pa menuveve ne toucher amebubuo ha ne pogome le mawu pa menuveve de mea magblena obena mawu anu tepe wola wonye mawu ayirao ta megale blekebena ne garde pas cette grâce pour toi seul mais garder amenuveve yana do kiwo esia mia mekpla mebuo invite des gens mentionne des amis mawu ne yirao le wo dododota ni ano dukaka ide nu ni ano bedodo dakle intercession pe nonomedeme eye mi adogbe dakle vedie dodo ni ima de mona unchi la bena wa akhe monamio amen abeto me de kuku ne nya hade ji ha pede mi unchi e ha nyuede nto onye elese nyatia
ne Yesu le gonyela mano dédié. Ao apeto, 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 vana no gonye. Ne Yesu le gonyela mano dédié. Dogbe dodora amedene dogbe da fifila globena Yesu pepu letinam lemte kanya amedene dogbe da ya glonya ya plewo jiblibo globe Yesu pepu letinam lemte kanya Yesu pepu ko untinye lemte kanya Yesu pepu shramdo lemte kanya dogbe da chodo ko nyrode Yesu pepu ame. Nous continuons la prière. Que quelqu'un fasse cette prière maintenant. Avec foi, déclare: sang de Jésus, lave-moi ce matin. Sang de Jésus, purifie-moi. Sang de Jésus, sanctifie-moi. Likatadaba shakatakaba. Nielekbe tomdabe Yesu pe pune jiramido Yesu pe pune le chinami. Ta afisi afinelea. Dogbeda globe Yesu pepu lechinam Yesu pepu kountinye Yesu pepu jramdo Yesu pepu denye nouveau da lekeraba shakada baba limakata da bada katakaba remakalaba shakata la baba. Blood of Jesus, blood of Jesus. Yesu pepu jramido lemte kanyeya Yesu pepu jramido jramuntu dedo jranyonu dedo lemte kanya lechinami lemte kanya Yesu pepu komia muti lemte kanya de mia pe nouveau de mia pe gojo de mia pe tomado Yesu pepu klomia pe nouveau katanda dogbeda afi nelea onto ponu ple mau Bibla globena nemilo yemi humia pe nouveau menela be enye nu tepe wala kple jojueto be ela cho kata cho kemi da mebe afisi afinelea huo nouveau mena mau enya vevede mele glonao glone be Yesu cho nouveau nyo cho kem Yesu lechina mbakle wopu Yesu cho wopu na jramdo lima shekala bakata la baba rebaba ya bakata la ba shekedebe. Blood of Jesus, sang de Jésus, lave-nous ce matin. Sang de Jésus, purifie-nous ce matin. Sang de Jésus, agis dans nos vies ce matin. Donne cette grâce à mon frère, accorde cette grâce à ma sœur. Sanctifie-nous, sang de Jésus. Lima shekali katalaba shakata. Le bare kata kaba kata. Yesu pebu letinami lende kanyaya. Yesu pebu letinami lende kanyaya. Yesu pebu letinami lende kanyaya. Jramido la apeto le Yesu penkome mie dogbedale. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous allons continuer la prière. Mi gada yeji mi adogbeda eye afisi afinelea. Be maoupe gbogbo tohebena ne vagbo. Que le Saint-Esprit te visite spécialement ce matin. Nous allons prier. Mia dogbeda akbe maoupe gbogbo. Elesia e hale globede. Be Yesu ne va wava no bonye. Bena ne le bonye la mano dédié. Ne Yesu le bonye la nye mavo. Elesia be maoupe gbogbo. Globena gbogbo kokwe. Me be olente kanyaya. Gbogbo kokwe vasram polente kanyaya. Maupe gbogbo vagbonye fifila. Likada baba shekede bebe. Rekakaraba shakatakaba. Apeto. Apeto. Vana no gonye. Ah. Ne Yesu le gonye la. Mano dédié. Invite le Saint-Esprit. Gbogbo kokwemi pe ofifila.
vasramikbo maupe gbogbo kekeli vava didi de miaji le Yesu Kristo pe nkome maupe gbogbo didi de miaji le Yesu Kristo pe nkome maupe gbogbo afisi afi vovovovo yomi lea me blode asiome agbe gbogbo didi fifila eye nasramikbo tohe. Visite-nous individuellement. Visite-nous personnellement. Saint-Esprit, tu nous connais personnellement, individuellement. Didi na wonwe na mila. Maupe gbogbo clé de miaji. Maupe gbogbo clé de novi unchude di. Maupe gbogbo clé de novi unchude di la. Clé de novi nyonu de di fifila. Le Yesu pen come. Descends sur nous ce matin, Saint-Esprit. Descends sur nous ce matin, esprit de vie. Didi Bokokokwe, Didi de Miaji. Ah, come and take control. Viens contrôler notre atmosphère. Viens régner dans notre environnement. Viens régner dans notre chambre. Viens régner dans nos maisons, Saint-Esprit. Viens régner. Manifeste ta présence. Didi de Dokuofia. Maoupek Bobo. De Dokuofia. Fifila. 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 Le Yesu Christo pen come. Li baba baba raba shabada bakatalabaya. Me gakpoto le betomda me le dogbeda de ta ofifila. Maupe gbogbo ne kasi unti ofifila. Maupe gbogbo ne kasi unti ofifila. Maupe gbogbo ne didi de ji ofifila. Gbogbo kokwe ne sra okpole ndekanya. Gbogbo kokwe ne wonu ye le agbe omele ndekanya. Gbogbo kokwe ne wonu ye de la agbe omele ndekanya. Ne wonu nyue de la agbe omele Yesu pen come. Apeto vanano gonye no nyaha bede kukuti e hadidi ya ne zugbe toto da na ole kapopo ya me ne Yesu le gonye la mano dédié a apeto vanano gonye ne Yesu le gonye la manode. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shalakata labaya. Medibemia gado beda. Nous allons encore prier. Et egbedododa yo katamia wolende kanyaya. Dogbeda globe Yesu. Seigneur gbedododa. Ah, amedene dogbeda afine le globe Yesu. Seigneur gbedododa lende kanyaya. Nyonu dene dogbeda ya. Yesu. Seigneur gbedododa lende kanyaya. Eye na wenam. Ntu dene dogbeda ya. Yesu. Seigneur gbedododa lende kanyaya. Dem lenye fukpekpe o katame. Dem lenye nume toto o katame. Yesu. Dogbeda globe Yesu. Seigneur gbedododa lende kanyaya. Yesu Seigneur gbedododa lemte kanyaya. Shabadada ba sheke de bebe. Rika barakata raba shekata da baba. Re mama kaba baba. Rikata da ba shakala baba baya. Saint-Esprit exauce nos prières ce matin. Bokokokwe semi apek gbedododa o eye na we. Yesu semi apek gbedododa o eye na we. Seigneur nous dépêche bedododa lem dekanya ya eye na wene. Se untu dépêche bedododa lem dekanya ya na wene. Se amade pek bedododa to. Tona untu de lem dekanya ya. Apeton tona nyonu de lem dekanya ya. Le Yesu Christo pen come. Mi le bedomda tona de kakwide lem dekanya ya. Papa tona de chugwide nyonu vide lem dekanya ya. Le Yesu pen come. Tona viode e viode ikele doli le yo le gapopoyame e viode ikele dogbeda nao ele gloye me jimenya nao a me dogbeda fifila bena requête de sia de ikele ejiome e wo ikele connecté e wo ikele suivre mia mebe enyasia nya ikele jiome a ejiole glonya de na mau fifila ejiole biana ne mau fifila ejiole jina ne cho mau bo ele Bomobe ao Yesu o ma wa goya nama
Yesu oma wa boya nama amenu me pa boya de Yesu oma hui nama me to gbeda de ta ofifi la be wo gbedodo da ne family Yesu Christo pe nkome ba shakala baba amesia me ke enya de leji o me a eleji be nanene jo mawu ne donu ye pe nya de me to gbeda fifi la ne va me na o le Yesu pe nkome ne vai me na o le Yesu pen come mawu ne donu wonyame mebe mawu ne donu wonyame enya sianya ikele wojime enya ikele jiome ele glona mawula ele pomone domahi epegede oya me dukbedala be mawu ne na wa fame mawu ne na wa tonchila mawu ne tutua datinao mawu ne deolen keme mawu ne duchinao le Yesu pen come Keraba shakalababa rima kalaba shabaya likoto rima katalaba shakata fisia fi siwo glomto leheame. Oh Yesu ma no emeji jome liwo ne Yesu le gbonye la nye ma fo me dogbeda le Yesu Christo pen come nous si anu ke le do fofo jinao problème de pepe ke le do fofo jinao enu yo le jodejio enu yo kata me tomnele kuge yo kata le jodejio ele buta me kakaka be ao fika endodo la cho fika e honame la cho le Yesu pen come maune duchina ola ndekanye ya me dogbeda de nyonu deta me dogbeda de unchu deta nusia nui me tomnele ele jindodo ele vo alegbegbe ele butame ne ele wo sabajia ebunatame be nuka eja cho echo aleke wole janodo me dogbeda fifila be maune donkuchio wa wonwe now maune donkuchio wa wonwe now le Yesu pen come le Yesu pen come nous anu ikele jo nous anu ikele do fofo now ah mi note noa le Yesu Christo pen come le mois de mai nenye jidudu de pe wetri now maune wo jeside la gbeome maune surprendre le Yesu pen come kiraba shakala baba rekatorobo shokatalaba kataya ikabarabaraba shabala katalabaya le gbonyela nyema fo ne Yesu le gbonyela mano de Dieu ole se erape nyatiewa fisia fi siwo plom ah lehekia me Yesu ma no emeji jomeliwo au ne Yesu elegbonyela nyemafo Midja Dogbeda, nous allons encore prier. Nia Dogbeda des mois de mai ata. Nia Dogbeda, nous allons prier pour ce nouveau mois. Afisi Afinelea, mais donne-nous ça au Dogbeda. On t'entend que Dogbeda parle avec le Seigneur. Globena apeto Yesu. Mais Dogbeda, eye mecho mois de mai à glede asiome. Amedene Dogbeda, Afisi Afinele, mais donne-nous ça. Dogbeda ya globena apeto Yesu. Mettons mois de mai à Katagleda Siome. Apeto Yesu. Nous jinam le mois de mai à mai. Tokbedododa. Dogbeda afisia finele. Globena apeto Yesu. Megle mois de mai à Katanda Siome. De la Yesu. Mettons mois de mai à Katatogleda Siome. Nous jinami le mois de mai à mai. Apeto nous jinami le mois de mai à mai.
wonywenami le mois de mai amen. Maou mi dogbeda mi cho novi unchu de gleda siome mi gle novi nyonu de da siome mois de mai afeto mi bia wo présence wo amegbonono ye mi bia na mois de mai kedaba shakala baba dogbeda afinele a dogbeda de wetriata glona maou be maou ira wetria nam de la Yesu ira mois de mai anam. Seigneur Jésus, bénis ce mois de mai pour moi. Bénis le mois de mai dans ma vie. Que le mois de mai soit un mois rempli de tes bénédictions. Shalabara katalabaya. Rebo sheketekebe. Nous prions, Seigneur, nous demandons tes bénédictions pour ce mois de mai. Ta grâce, ta miséricorde, ton amour, ta compassion. Nous demandons ces choses pour ce mois de mai au nom de Jésus. Bénis mon frère dans ce mois. Bénis ma soeur dans ce mois de mai. Ira wetri anami de la Yesu. Ira wetri anami la. Le Yesu Christo pen come. Wonywenami le mois de mai amen. Apeto wonywenami le mois de mai amen. Le Yesu pen come. Le Yesu pen come. Lima mama kabada bada ba shakala baba. Apeto. Apeto Vanano gbonye Ne Yesu Le gbonye la Manote Igadia yeji mia dogbeda. Nous allons encore prier dogbeda des semaines yata Egbea c'est mercredi dogbeda cho nkeke yoga koto les semaines yamea blede mau pasime amedene dogbeda globena apeto Yesu me ble semaine yada siome de la Yesu me cho semaine ya cho dasime nao ira semaine ya le Yesu pen come mau mi dogbeda mi bia wa menu veve na semaine ya nkeke yo koto egbe kudagbe mercredi jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Nkeke ma ton yawa de la Yesu mi glode asiome. Mi biabede na yira le agboso some. Yesu yira mi le kosida yame. Yesu wonyuena mi le kosida yame. So egbe le 5 mai. Wonyuena novi untude. Wonyuena novi nyonude le Yesu pen come. Me gakpoto le bedomda bede. Enui ke la made pe jime enyade la made pe jime me gblena mede keke vo enye nyale eyan tokle o mawu dome ele gblona obe awo Yesu wonu ya namla Yesu wagbo ya namla Yesu trono no me ya la gbenyeme me dogbeda be kosida ya me Yesu ne wo jime jiji na o enui tutututu eji ole glo enui tutututu nti eji ole favina mawudo woji le glonya de na mawu vevevevea me dogbeda be ndodo ne cho mawu gbone wavanao me dogbeda be mawu ne wode woji me jijiji nao le Yesu Christo pen come kosida ya nenye ya yira be kosida nao afisia finele me dogbeda la be mawu ne surprendre mawu ne sra opo mawu ne vagbo wa wonwe nao mawu ne venu le kosida ya me le Yesu Christo pe nkome le ketada bashakata mikaja yeji mia dogbeda. Nous allons encore prier mia dogbeda de mia papota. Prie pour ta maison, prie pour ta famille, prie pour ton conjoint dogbeda de apota esro pleviwo dogbeda de ota le kosida ya mea maune noni plesro maune noni plevio afisi afine le aglobena apeto Yesu me dogbeda de apenyeta noni ple apenye soit avec ma maison, ma famille dans cette semaine au nom de Jésus. Dogbeda de srota dogbeda de viota globena apeto kosida ya mea me cho esronye ple vinyo da siome apenye kata me cho gleda siome apeto noni plemi Lujinami noni plemi apapo me gaglemi ni o Yesu jomi apapo unti abalei ne wone kokoko ene me ganglomi begbede o Yesu Lujinami me
dogbeda de mia papa ota wasi wa menu veve wo nuti fafa ne no mia papa o me le Yesu Kristo pe nkome lima kadaba shakala baba re baba 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 me dogbeda kapopo ya me de nyonu efu no ota me dogbeda fifila de efu no ota efu no de le semianko alo me le semianko me dogbeda mi intercéder de efu no katanta fifila o le togo o le dububu mao mi dogbeda abeto Yesu de podo katanta mi cho efu no katagleda siome e vi o ke le podo ome Yesu mi glode asiome mi bia wa menu veve na podo yao mi bia wa menu veve na fu no kata fifila efu no yo ke le dogo complication wa mau wasi ne gedeme mi dogbeda le Yesu pen come bena wasi ne gedeme le Yesu pen come complication de siade et nous cesse de siade non mais cesse de pepe et que efu no de le dogo fifila Yesu wasi ne gedeme towo dolao on ne gedeme fifila towo dolao on ne gedeme fifila le Yesu pen come nous sianu ke azeo le wo azedeo ojibe yu agble fude azedeo ojibe yu agble funua kudo epodo adome mi dogbeda fifila odaje nous sianu ke odo de podomanti nous sianu ke odo de efu no ma pagbe unchia mi cancel mi annuler le Yesu Christo pen come le mashalaba katalaba. Merci Seigneur. Ni dogbeda le Yesu pen come mi gaja dogbeda ke nous allons encore prier bija dogbeda mais nous si anui kenyi obstacle nous si anui ke le remo na maupe tamedodo nous si anui ke le remo na yayira yo maudo da gbe onuti bo ma vemewa dogbeda globena le Yesu pen come me dogbeda le ndekanye ya ye nous si anui kenye mohenu na maupe tamedodo le agbenyeme nous si anui ke le empêcher maupe tamedodo maupe yayirao be oma dounchi na la agbenyeme wa ndekanye ya obstacle de sia de ne jo le Yesu pen come ndekanye ya obstacle de sia de ne jo le Yesu pen come dogbeda amedene dogbeda afisi afi ne le unto dogbeda globe le Yesu pen come nous sianu ke le remo nous sianu nye mohenu obstacle na maupe yayira maupa menu veve maupe tamedodo la benyemea me tote obstacle dogbeda glonyaya mashakata bada kataya li baba bada ba shakalabaya rekotori makatalaba shakaya mi dogbeda lem dekanyaya mau nous sianu ikenye obstacle nous sianu ikenye mohenu nous sianu ike bloqué et vi ope amenu veve nous sianu ike bloqué et vi o de pe yayira mi dogbeda fifila mi de obstacle le Yesu pen come mashekalaba shakata ikabada bada katalaba shakaya mi dogbeda la apeto Yesu Dujinami le mois de mai ame et nous yo ke khena mo kokoko obstacle yo dona mododa yo chakana mia bagbe o chakana evi o bagbe nana be wo tamedodo me vana moa mi dogbeda le mtekanya ya mi de obstacle de siadeda agbosi agboy ke tulengo e wo mauvi ke le semianko mebe agbo de siade ke tulengoa mi oui le Yesu pen come mi oui le Yesu pen come awo yayira bagbo de siade ke tu wa menu veve bagbo de siade ke tu le Yesu Christo pen come le mdekanya ya mi oui le Yesu pen come li mama kabaraba shakata
ne Yesu le gbo bonyela nyema fo ne Yesu le bonyela mano de Dieu fils ya fille si wo klopto le reame oh Yesu ma no emeji jomeli li baba da bashaba da kalabaya na Yesu ele bonyeko mano de Dieu ni dogbeda le Yesu penkome ni gaja dogbeda ke me dogbeda fifila ne lele dowo de kamia dogbeda me dogbeda fifila amesia me ikenye dono wo ike elele don. Tu es malade actuellement. Nous prions au nom de Jésus. Nous chassons la maladie de ta vie. Tolele de pepe ikele lamenao. Diabète, hypertension, hypotension. Mi dogbeda le Yesu pen komen. Ah, dolele ane jo nous mi sama diabète. Dolele sia dolele le women. Le taji sinusite pleto kata nkuvi pe dolele le Yesu pen komen. Wode kaklemi me de kukunao. Hodoyoyo le Yesu pen komen. Hodoyoyo fifila le Yesu pen komen. Mashala katalabaya. Me togbeda de mia papota. Dolele de pepe ikele afome. Mo ikele senkonye ele sekbenye. Mebe dolele de pepe ikele afome. Mi nya dolele le Yesu pen komen. Dolele de pepe ikele afome le sro pak beme. Le viwo pak beme. Mi nya dolele le afome fifila. Le Yesu Christo pen komen. Kedada ba shakala baba. Rima mama kabada da ba shakata. Me dogbeda be maupe gbogbo sra okpo fifila. Wo ikelele do nusia nu ike kule mtiwa. Agbenegede me fifila. Mebe wo ikelele do nusia nu ike kule mtio. Nusia nu ike glea. Agbeyeye negede me le Yesu Christo pen come. Me glonyadi me degbe. La gbe onu tibe wetri amanye dolele pe wetri na o le Yesu pen come mano eme jome meliwo ne Yesu le gbonyela nyema fo. Nous allons encore prier ce matin. Wode kaklemi meto nous san obena na wode kaklemi fifila afisi afinele. Le wetri yamea dans ce mois le wetri yamea niame tanya ele globena que tu forceras tes ennemis à baisser la tête. Elesia nenyebe wetri Yehova epe Yehova ya. Ewe nye na victime na futo. Ewe futo o chopo na bol. Ewe yo zana yo zina o de to o tena o dani. Wetri amea. Les données vont changer au nom de Jésus. On m'a gagné victime na futo de keo. On m'a gagné clouvi na futo de keo. Mais donc bedade ta ofifila makata basha. Fouton de sia de passi toute main de l'ennemi qui travaille, qui se manifeste dans ta vie, dans ton mariage, dans ta maison. Au nom de Jésus, Micho asia fifila. Fouton passi de bébé, azeo passi, mami eta, vomenu sao, et yoke se manifester na oduna edio, otena agbeoda. De toi le Yesu pen comme l'ende kanyaya mebe mi de o pasida mi po pasida ngbe mi de be on est teimegbe on est jo la gbe o me
Futo basi magadu fiala gbeome. Le Yesu Christo pen come. Kadabadabadaba shakataya. Makabaraba shekedebe. Me dogbeda lente kenye ya gapopo ya me. Futo basi ke tena oneto. Ete oneto epe yovayi. Wetri yovayi. Le wetri ya me. Mi note. Futo ve ametete dani. Ye pasima ike zina oneto. Be etoko ne ina. Le domaine de pepe me dogbeda fifila. Asima mi kwe bleke la dome. Futo pasi ike la dome. Futo pasi ike nuna fia la dome. Futo pasi ike nuna fia le wosro de pe, wosro de deme. Futo e gouverner na ndekpe diriger na ndekpe le sro de pe e téléguider na sro de pe. Mi chokaba fifila. Le Yesu pen come. Asede pepe ike nuna fia le wosro de pe. Asede pepe ike wona tole wosro de pe. Mi noteye pe do wo fifila. Le Yesu pen come. Le Yesu pen come. Ah maketa da babaya. Amesia meke ocho do prison de. Ah amesia meke futo l'ennemi t'a mis dans une prison. Mi togbeda mi ape maou e banagaho. Mi gafuto pe gaho de pepe la do me fifila. Gaho de pepe dole le pe gaho. Fi pode pe gaho. Malheur jogbe fwe pe gaho. Mi be le Yesu pen come. Kendabo shakataya. Afisi afine le aglonya ya kpede mtinye. Mede kuku. Afisi afine le aglonya ya kpede mtinye. Globena le Yesu pen come. Et melanyonam le mois de mai ame. Glonya kple khoselo. Globe le Yesu pen come. Et me elanyonam le mois de mai ame. Le Yesu pen come. Maupe tamedodo ela va menam le mois de mai ame. Glonya kple khose me donu so. Le Yesu pen come. Maupe yayirao. Ola donti la la benyeme. Le mois de mai, amen. Mashakata barhararaboshaka. Le Yesu pen come. Mois de mai, amen. Nyema gagné futo pe clouvio. Mashoketa dadabaya. Lima keta dabashakata. Liba baba baba dabashaka labaya. Ne Yesu le gbonyela. Nyema vo. Oh, apeto, 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 vana no gonye. Mano de Dieu, apeto. Apeto fana no gonye ne Yesu le gonye la mano de Dieu. Maoune ira ole gapopo yame. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Mi gadjad ma dogbeda de tao wode kami adogbeda. Wodeka mia dogbeda no gbogbo ya me kpede mia munchi apeto Yesu me dogbeda le gapopo ya me dogbeda de viota me dogbeda de vio muntu viota me dogbeda de vio nyonwota Yesu wetriye ya ikeme ekplomi mi gedoa me dogbeda be wa me nveve ne kode wo dola oji apeto Yesu me dogbeda le gapopo ya mebe wamen veve ne kode wo dola oji le Yesu pen come afi si afi ole ejude pepe ikeme ole ya dujina ole mois de mai ame me dogbeda de tau senya ya ewe mele glonya ya na senya ya Yesu ne dujina ole mois de mai ame Yesu ne ko o modeji e bobota e pedowe ya o nkpe de pepe ike vajiwa nkpe ane
joda le Yesu pen come. Bebe mpede pepe ikeva jiwa le wetri ya me. Mpiane joda le Yesu pen come. Ah, obe vo, evo be woya ejani o maga fok bedeu. Ne Yesu ku eyen keke tolia gbe wo fon a. Me duk beda de tau. Be wetri ya Yesu ne fo de chitre. Wontonga me kade jio vo maune surprendre ou. Maune surprendre ou. Ebe ye classé dossier wan. Be magatem vamo bebe de domaine de pepe ikeme egbojo ye eglobe aobe ya maume le jawe wa me dok beda de tau fifi la bebe maune surprendre le mois de mai amen to he kosira ya me dok beda be maune yirao maune wagbo le ngo maune wonu nwe nao me dok beda de won tokle wa feta maune dujina o le Yesu pen come futo pe howo keke mi bao le Yesu pen come bebe futo pe howo yeme hunya wo katan mi note le Yesu Christo pen come o yira o le Yesu pen come blobena amen ma shakata baya ma udu jina o le ndekanye ya wo ikele suivre mia ma udu jina o elesia ma udu jina o le gapopo ya me Malekata laba shakata kaba likate debe kabadabaya. Niame thème de prière. Niame thème de prière. Elle est les Français mais bena. Tu forceras tes ennemis à baisser la tête. Tu forceras tes ennemis à baisser la tête. Mais donc beda la be enyayane zuto e wikele senkonye fifi la enyayane tonchi la le agbeome woike c'est toujours toi que l'ennemi a forcé et tu as toujours baissé la tête pour toi et zinao et wona siasia wona de sia de bena woya et tadogu ponona bébé donner on l'a changé le witri mais le Yesu pen comme ne vaille maintenant le Yesu Christ pen comme et thème ya allo tanya midele Genèse chapitre 49 le verset 8 Genèse chapitre 49 verset 8 mon sepa balegbanto etabla nevo asire kekupi enilia et thème particulièrement tanya midele version parole de vie midele Bible ame gome de allo Bible ame version koyona bena parole de vie non les versions parole de vie o la kobe nene kupi aglobe tu forceras tes ennemis à baisser la tête wo futo de o la dumpe wo toyela nyimpe manye woyo le Yesu Christ pen comme ta Genèse chapitre 49 verset 8 ya yenyemiame verset du mois et le Seigneur c'est notre verset du mois miame passage du mois yeni Genèse 49 miame passage du mois yeni Genèse chapitre 49 yeni miame et passage à la Bible mais akpaike me dibe on ton à méditer à denglelenti les mois de mai à mai au laisser dans Genèse chapitre 49 il y a Jagbaba mais donu sombe Jagbaba à dire à méditer au sea nemi po et onetanya les versions Louis II mais et Genèse chapitre 49 à onetanya la bénédiction de Jacob pour ses fils. La bénédiction de Jacob pour ses fils. Yaira nyayoke Jacob egblon na efiao elesia. Ne chapitre 49 à chapitre 49 à c'est un chapitre prophétique. Ça contient des déclarations prophétiques. Et c'est à élever nao. Mais dis on ton les mois de mai à non les vide à nos denglelenti à méditer au laisser à ko yaira nya blodi nya prophétie ko le mea ye aso do beda be nya blodi nya yo ne don
ti la gbenyeme nya glori nya ye o ne vaime me dogbe da be ne vaime now le Yesu pen comme ta me gale globe na notre thème pour ce mois thème que me mia no dogbe da le wetri ya me c'est Genèse 49 verset 8. Tu forceras tes ennemis à baisser la tête. Et miachle wonto lit et médite Genèse le chapitre 49. Maoune yirao le agbo sosome. Maoune yirao le agbo sosome. Mi gada yeji mi adogbeda. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Nous laisser et ha le globe de Yesu va gonye. Vana no gonye. Ne Yesu le gonye la mano dédié. On parle de la sécurité. La vraie sécurité, c'est Jésus. Je répète, la vraie sécurité, c'est Jésus. Dédié non non dédié to ntonto akonka Yesu yelo. Yesu ye ta mi dibe mi anamon pokpo ya amede ike ele semi anko e ele dogbe da kumi vo woya o me pocho agbe na Yesu okwa e hale globe Yesu va no gbonye vo Yesu mpo ba le woya gbo Yesu mpo le gbo do ma hi ole icho ti ntocha vo Yesu mu le gbo o mso agbe o cho na Yesu. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Yesu menye et de l'acble a fait tona agbewo olekpea ta ewe mele glonyayana mais non mais pocho agbewo na Yesu. Tu n'as pas de relation réelle vivante avec Jésus. C'est la meilleure occasion pour toi. Mon popo nyaye maoule naum de kanyaya egbe mercredi 5 mai 2021 ta midi be mi adogbeda amesia me kebe pocho e pa gbe na Yesu wa. Mon popo nyaye toya donne ta vie à Jésus s'il te plaît. Reçois Jésus comme sauveur et Seigneur de ta vie. Ta me le ja dogbeda ne onyabe le nonome ame no onyabe relation me le ople Yesu domowa wo gbedodo da akpede ni amti blobena apeto Yesu blonya kple wo diblibo be apeto Yesu be dakbena o le ndekanye ya akpena o elabena elonye ha akpena o elabena ekude nye ha tanye apeto Yesu ndekanye ya me va gbo me cho nye agbe katanchona o glonya kple wodi be apeto Yesu me cho agbe nye katanchona o so nouveau nye o katanchokem letinam le eguame de la Yesu hom eye nanam agbe me dongbe na o bena manye o de kapeto me gbenu le nouveau si a nouveau gbo me gbenu le gbogbo si a gbogbo amen. No wo gbedodora ya ma wo de kamia dogbeda. Seigneur, nous prions et dogbeda gapopo ya me de o dola ike choi pa gbena ota le bia me nous venir de la Yesu dujine afisi afi wolea dujine le Yesu Christo pe nkome me dogbeda fifi la ma keta basha Yesu nezunu do nu la siome Yesu nezunu do nu la siome le Yesu Christo ben come amen. No wo gbedodo da ya be de kuku no wo gbedodo da ya de no so agbo na Yesu fifi la me de kuku be a contacter mi molonu na mi le Facebook dit allô par WhatsApp mi a mes numéro attend elle s'afficher en bas de l'écran et molonunami mi adi adauna osea no swagbe na Yesua. Deuxième étape allo étape suivante enyi bena odola zongle Yesu ola noagbe na Yesu nyemedo la flu ato nyatepe na o nyemato gli na o ameke soye magbe na Yesu la edola noagbe na Yesu no noagbe na Yesu a eyi ola po Yesu masi elle a se manifester nous setons la gbeome ta e mebena me de kho Yesu de kanye yade ngolonu nami le Facebook dit allo le WhatsApp dit
Kano vovovo yo le olate so contacter mia ngolonu na mi nke mi ja ona o mi la de adawno mi akpede nti okwe afisi api kolea otele yovo de mi la de adawna o de kolate zoku maudwa de wanye ya yira na o mawu ne yira o le Yesu pe kome amen mi dakbe na mawu le de kanye ya akbe na Yesu la gbota me dakbe na mawu mi ameyo ke gatwede mi adokweji ye mi ga participer na ndekanya ya me prière akpe na mawu le mi amagbeta mawu ne yira mi ye me gale dogbeda be mawu ne na mi ame di me didi o katan on ne va me na mi mawu ne na mi ame di me didi o katan on ne va me na mi eye mi gale de kukuke mi toutes nos excuses et kude nu yo ke va jo dagbe kudo e sobra dagbe nti mokhenu ko va domodo da micho de sia de na mawu ye mokhenu yo a échec alo difficulté yo a ekpena de mianti bena miga jena gbagba be miaga améliorer noa bena nicho a gabubu me enu am gbaja joke o enu ke jo am gba joke o ta toutes nos excuses mawu ne yira milo mawu ne yira ole afisi afiko le a eye kosira ya me han me donu san be afisi afiko le ari jagbagba nkeke de ka ne gbanye nkeke de ka chande a jeûner a tindo olesea son keke de le kosira me ni le kuda gbe unto son kekede afisi afiko le edude pepeke mo le a so nkekede ne assorti nous donc son kekede assorti nous donc consacre au moins une journée par semaine pour jeûner et prier. Présente tes requêtes wonyaona mau olesea ta ntiti to ya nyawe au moins kakana midi allo 14h voire 16h nous la théo toute la journée tant bokoko kwene donu san eye ni be forcer mais ni be na no le ti nous doit o mai domo o la te dome o la te yasime voa o la no ntiti doku gbedodo da be gbogbome me donu se nous soude me donu seigneur nous de enya ya elevevede eyi yo le sen eyi yo le onye yi vodio nous traversons des jours difficiles car le jeûne et la prière nous donneront la victoire o le sea ta mawu ne yira olo nya enya de pepe ko la glona mawu le ntiti do ya me ndogbe da be mawu ne se now mawu ne we now le Yesu Christo pe nkome eye ni tsojo da gbe ni la ga ide gbe dodo da di le lundi prochain ni a dogbe da de nouvelle semaine ata eye 4h45 GMT gane miti blane fo aton fofon me kwa ni a ide gbe dodo da ji o le se am donu san olo be o chan akpogo meleme le mi a mes page Facebook dit eye partager projet ya blena no vibubu la et nous béni amenu veve béni ma ou son ami nous n'allons pas garder cette grâce pour nous seuls o me do la garder amenu veve ya na on to de ka ne wonenia o me wenwedo no vide la fide et dit de lepo no vide la fide et le midi no vide la fide et bojo kekewa to programme ya mea ni a donu se no via me jose ta mi o mi lewo e ke mi latenwa o chanto wenyi bena a partager kwa me buo a miasi no vibuo ko ni togoto alo se begbe o se begbe abe wacha wa pogo meleme Yesu ne dujina o sea ne wea maula yirao esea ta joda gbe o ni joda gbe ike gbona ni so joda gbe ike gbona mi la ide gbe dodo raji gane ni ti blane vo à ton 4h45 ni so joda gbe a elani le 10 mai ni la ide gbe dodo raji ye e fifi a mitro le wo gbe dodo ra le begbene ni sea kude e nu popo ke mauna mia ntia ye na e mitro treva e begbene be mia wo e gbe dodo ra ni ameko se begbe togo to veve to o le togo le dutao amedo glona na mi bena ke mi le wele begbe mea yo le dutavoa e wona na yo sigbebe yo gboba hwenene be yo le se begbe allo yo le se begbe ta ni jatro no programme o le begbe me nous avons d'autres projets n'poko bo le miensi que mi jatro va développer projet bo en français voire même en anglais ta
Egbea mile wo enwaole miape egbeme le togome gbeme maune yirao ye mia constaté chambena semaine ya me mia kode jesi bena semaine ya me mile wo prière mingbale we le page de toi mia me page ke emen koeni pasteur Vivi Kodjoa mingbale we le dio vo so semaine ya me so kosida ya me mile wo programme ale mia me nouvelle page a dit nouvelle page ya yemen koenye Soteria 228 Soteria 228 Soteria me gleva ni chobena e menye begbeyo vo helagbe grec yebeni Soteria e gome kwenye de pokpok le salut e gome kwenye de pokpok ta niame nouvelle page à Soteria 228 et 10 Milano programme de prière à les fifi ta me donu sen bena a aimer page mia s'abonner ye kususu bena enu yo milaba no wo ne jro maou ne maou domi sen quoi ne maou de moi nous aurons différentes activités à développer en ligne mila wone ye elanye yayera nao ela he amenu veve dedeva nao amen. Ye migale gloya han, ne nous oubliez pas dans vos prières. Ne nous oubliez pas dans vos prières. Domahi amede la susubena et nous yakemile wao que c'est très facile qu'il n'aurait pas certainement de difficultés. Goma glona obe gade mo wamian tocha miamenu ekuna miamenu ekuna nous sommes étonnés quand nous rencontrons certaines difficultés bizarres. Pour nous et kosida ya mea no glona mi bena loendia connexion à la coupée. On n'avait pas prévu ça. Et tsono blona mi bena brada gbe mi ma do prière en touchant mi ma kade jiore mi ma kade jiore wa ejo nene wa ta mi de kuku dans vos prières ne mi ocha mi le do bedade mi no do mi ocha mi a dit nous avons sérieusement besoin de vos prières mi hia mi amed bedo do raolo ngale gleke et tata tonton mi hia wo bedo do ra ne serait-ce que une minute maou do nous sen meyao maou dujina meyao o laisser à ta donc bedade bien ta ne nous oublie pas quand tu pries o ira o le yesu men comme donc na me do biabiade et remarque na me do question remarque allo suggestion a me dit là des sous les namia les sujets de prière nous dit benia do bedakuye les non me ta o la te envoyer requête de prière à nami fa ye témoignages les témoignages ne kemi le do bedade nous kema ou onao kemi ton projet a dia mi wo un an volo mi wo pede kavaivo nous kema ou onao ye maga glonya ya chambe egbea maou vi obe vodada eni bena ne maou onuna wa témoigner na partager ne voix élevé vede bene maou onde na wari o la ble o la partager pour nos vies o la so do nous se amebuo me hose ye no wenenia ega huna ya yirama gbobuo na me ta me bena s'il y a des questions ne bien o la si obe bien mia fa s'il y a des remarques des suggestions des sujets de prière ou des témoignages allo et maouso dare didina obede à soutenir et doya kemile wo maouso dare didina obe à pas nous semer dans ce ministère, semer dans nos activités ne maouso dare didina wa fa anglo nunami et miame numéro à plus 228 93 52 21 plus 228 93 52 21 pasteur Vivi Kodjo mais dogbedabe kosira ane jeji now afisi afi nelea kosira ane jeji now maune wonu kunu la gbewome maune dojijo now mais dogbedade apeuta sro de peuta maune ne restaurer sro de peu maune wonwe now afisi afi kolea maune wonwe now eviwolo maune na jogbevoin si a jogbevoin ne total le Yesu Christo ben come wode kamia dogbedaya maumi dakbenao le Yesu ben come wode kamia dogbeda mi dakbenao de novisia novi pa gbeta amesia meke wode ka suivre bedododaya
me bia wa me nveve na o kɔsida ya nɔnyi kple mi ɖu dzi na mi le kɔsida ya me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Me do gbe ɖa ɖe togovi ɖe sia ɖe ta, ame sia ame ke sena ʋegbe ele Togonyigba dzi o, ele Benin o, Ghana o, du ɖe kpekpe keme wo le ya, mi do gbe ɖa be na ɖu dzi na wo, wo ŋutɔ woƒe dɔ yi wo wɔna, wo srɔ̃ kple wo viwo katã, dziɖuɖuwo ne do ŋutsila le woƒe agbe me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Akpe na wo ɖela Yesu, akpe na wo, mi sama Corona COVID-19 ƒe dɔléle ya na wo, ao Yesu xɔ na mi le dɔléle ya ƒe asi me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Excellente semaine. Consider ne djedji na o. Yesu ne du dji na o. Consider ne nye semaine de témoignage na o. Le Yesu Christo pe nkome. Bye bye. Tu as souffert de la maladie. Les médecins t'ont dit qu'il ne peut plus rien. Tu es allé voir les féticheurs. Eux aussi t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Et te voilà déçu et abattu. Tu n'attends plus que ta mort prochaine. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Donne ton cœur à Jésus et tu seras guéri. N'endurcis pas ton cœur si tu entends sa voix. Il a payé le prix pour toi à Golgotha. Et oui, il y a de l'espoir pour toi. Tu étais riche et très puissant. C'est chez toi que tout le monde venait manger. Mais aujourd'hui que tu traverses la galère, tes amis t'ont tous abandonné. Tes enfants n'ont plus de respect pour toi. Et ton épouse t'a quitté dans ce pétrin. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Donne ton cœur à Jésus. Il est le fidèle ami. Quand tout va bien et même quand tout va mal, il a payé le prix pour toi à Golgotha. Reçois-le dans ton cœur, il y a de l'espoir pour toi. Les sorciers t'ont calculé. Ils t'ont mis sur la liste de leurs victimes. Tu le sais, eux-mêmes te l'ont confirmé. Et tu ne sais plus vraiment ce que tu dois faire. Quand les chrétiens t'ont parlé de Jésus-Christ, tu n'as pas cru qu'il peut faire quelque chose pour toi. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Donne ton cœur à Jésus et tu seras délivré. N'endurcis plus ton cœur si tu entends l'évangile. Il a payé le prix pour toi à Golgotha. Il est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Tu es marié depuis très longtemps et ton épouse n'a pu te donner un enfant. Malgré les soins dans tous les hôpitaux, vous n'avez pas pu obtenir qu'un épouse. Et tu as écouté les mauvais conseillers. Tu es sur le point aujourd'hui de divorcer. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Dans ton foyer à Jésus et tu seras béni. Il a payé le prix pour toi à Golgotha. Si tu veux un enfant, tu auras un enfant.
C'est Jésus la solution.